বাংলার জয়ের পাশাপাশি ভবানীপুর এবং নন্দীগ্রাম বিধানসভা নির্বাচনে দুটি আসনের জয়লাভ করার মঙ্গলবার সকালে কাথির শান্তিকুঞ্জ থেকে বেরোলেন শুভেন্দু অধিকারী। বেরিয়ে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান তার নেতৃত্ব থেকে কর্মীদের সঙ্গে দেখা করবেন এবং ভবানীপুরেও যাবেন এবং বিকালে কলকাতা দলীয় কার্যালয়ে রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে তার বৈঠক হবে। कौन बोला आपको? कौन बेला? ना ये सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में उत्तर नहीं है। भाई आइए, नमस्कार। मेरा कार्यकर्ता के साथ डिस्कशन करने दीजिए। भाई छोड़िए भाई, मैं पुलिस को नहीं बताऊंगा। अरे पहले कैबिनेट में हम सबसे पहले घुसपैठियों पर चर्चा करें। कुछ नहीं बताओ, एकदम कुछ এইভাবে ঘুরে आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI।